हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय जोशी पांडे गोल्ड डिज़ाइनर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए लाया है मेरा चैनल में टोटली नया नया कंगन सेट। देखिए, अच्छा लगेगा। 17-18-20 ग्राम वाला वजन है उसको उसका। देखिए, लास्ट तक देखिए, अच्छा लगेगा। टोटली नया नया डिज़ाइन है सब। ये जो आप देख रहे हो, ये अभी 18 ग्राम वेट है इसका। वजन सिर्फ 18 ग्राम। বন্ধুরা, দেখুন, আপনাদের ভালো লাগবে। আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ডিজাইন, মুখের ডিজাইনগুলো দেখুন বালার। আশা করি ভালো লাগবে। টোটালি নতুন নতুন ডিজাইন, লাস্ট পর্যন্ত দেখুন, ভিডিও ভালো লাগবে আপনাদের জন্য। নতুন নতুন কালেকশান। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। অবশ্যই জানাবেন আপনাদের পছন্দ। আশা করি ভালো লাগবে। লাস্ট পর্যন্ত দেখুন। এটা যেটা দেখছেন, এটা মাত্র 20 ग्राम ওজন রয়েছে। आप देख ही सकते हो, টোটালি নয়া ডিজাইনে। বন্ধুরা, এটার মুখটা দেখুন। মুখের ডিজাইনটা খুব সুন্দর। আরও নতুন নতুন ডিজাইন পেতে হলে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন। আপনাদের বেশি বেশি করে সাপোর্ট দরকার। বন্ধুরা, আরও কমেন্টে জানাবেন আপনাদের মতামত। আরও নতুন নতুন ডিজাইন পেতে হলে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটা টিপে পাশে থাকবেন। এটা যেটা দেখছেন, আপনারা অবশ্যই যেখান থেকেই কিনুন না কেন, হলমার্ক স্ট্যাম্প এইচডি দেখে নেবেন। 916। মুখের ডিজাইনগুলো দেখুন বন্ধুরা, খুব সুন্দর ডিজাইন। এই মুখটা দেখুন এবং বডিটা দেখুন, খুব সুন্দর লাগছে বালাটা। এখন যেটা দেখছেন, এটার ওজন রয়েছে মাত্র 18 গ্রাম। এটা যেটা দেখছেন, দেখুন, আর একটা নতুন ডিজাইন, খুব সুন্দর ডিজাইন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আপনারা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এই ডিজাইনটা যেটা দেখছেন, এটা 17 গ্রাম ওজন রয়েছে। এখন বর্তমানে এটা যেটা দেখছেন, এটার ওজন রয়েছে 18 ग्राम। दोस्तों, आप देख ही सकते हो कितना अच्छा अच्छा डिजाइन है। कंगन सेट देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। लास्ट तक देखिए। দেখুন, ভালো লাগলে শেয়ার করবেন। এটা যেটা দেখছেন, এটার ওজন রয়েছে 19 গ্রাম ওজন রয়েছে। আপনারা হালকার মধ্যেও বানিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু ডিজাইনটা দেখুন, মুখের ডিজাইনটা দেখুন, খুব সুন্দর লাগছে। আমাকে তো খুব সুন্দর লাগছে। আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন লাগছে। আর একটা নতুন ডিজাইন দেখুন। टोटली नतून नतून डिज़ाइन आप लोग देख ही सकते हो। गाइस, टोटली नया डिज़ाइन है। ये वाला देखिए, और भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नया नया डिज़ाइन है, सब नया नया डिज़ाइन है। जोशी पांडे गोल्ड डिज़ाइन यूट्यूब चैनल, सब नया नया कलेक्शन है आप लोगों के लिए। देखिए, अच्छा लगेगा। लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये वाला देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। टोटली नया डिज़ाइन, सब अच्छा लगेगा। देखिए, अच्छा लगेगा। ये वाला देखिए, और भी अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए। देखिए, अच्छा लगेगा। ये डिज़ाइन देखिए, एक से बढ़कर एक डिज़ाइन है। आपको जो पसंद आए आप कमेंट में बता सकते हो। आप डिज़ाइन देख सकते हो। और नया नया डिज़ाइन पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो বন্ধুরা, দেখুন কত সুন্দর সুন্দর वाला डिज़ाइन।